یہ میں جو ہوں نا ادھر ہی کوئٹے کا رہائشی ہوں اور میرا نام منیر احمد ہے. تو یہ کام میرے ابو کرتے تھے پہلے. تو اس کے بعد جو ہے نا کافی عرصہ یعنی میں تو اس ٹائم چھوٹا تھا بالکل. تو اس کے بعد جو ہے نا میرے ابو جب فوت ہو گئے تو یہ دکان پھر میں نے سنبھالنی شروع کر دی. یہ کام آرٹس میں اس ٹائم یہ نہیں جانتا تھا یہ چیزیں. وہ چھوٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا میں. تو تقریباً 25-30 سال کے لگ بھگ یعنی میں اسی دکان پہ ہوں. وہ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے پھر میں نے یہ کام شروع کیا. تو مجھے شوق بھی تھا, میں ہر ٹائم ابو کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا یہاں پر. تو اس کے بعد بس آج تک لگا رہے ہوں. اچھا مزے کا بات یہ ہے کہ نا میں ماحول بہت کیچ کرتا ہوں. یعنی یہ پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رنگ اٹھاؤ سے کچھ بن جاتا ہے یا کچھ. یہ کچھ نہیں, یہ ہوتا ہے ماحول کو کیچ کرنا. یعنی جو بندہ ماحول کو کیچ کرتا ہے تو وہ سلو وہ کوئی لکھنے کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی جو ہے آرٹسٹ بن جاتا ہے. تو یہ ماحولیاتی اثرات ہے. یعنی کہ اکثر یعنی میں بس اس چیزوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا اکثر نا کہ یار یہ کیسا ہوتا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے اور یہ فلانا چیز کیسا ہوتا ہے, پرندہ کیسا اڑتا ہے, تو جب بیٹھتا ہے کس رخ پہ ہوتا ہے, وہ جب اٹھتا ہے تو پر کیسے پھیلاتا ہے اور اٹھنے کے لیے اس کو پہلا جمپ کیسے لینا ہوتا ہے اس کو. تو میں یہ چیزیں نوٹ کرتا رہتا تھا کہ یعنی اڑان کے لیے اس کو اونچی جگہ چاہیے اور ہوا کا رخ ہونا چاہیے اور اس کا جمپ اس کا ساتھ دے. تو میں یہ چیزیں اکثر نوٹ کرتا رہتا تھا اور اس طرح آہستہ میں آرٹ کے ایک اس لائن میں چلا گیا. میں اداسی, اصل میں اداسی کا یہ مسئلہ ہے نا کہ ایک تو میرے جو تھے ماں باپ, یعنی میں چھوٹا تھا وہ فوت ہو گئے. یعنی باپ تو اس دوران فوت ہوئے کہ یعنی میں بالکل سمجھدار ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد والدہ, پھر گھر خالی ہو گیا ایک قسم کا. جب گھر خالی ہو گیا تو بس ایک اداسی کا خواہ ہوتا ہے اس طرح کہ بس اس کے وہ جو رنگ اور برش اور اس کی یادیں تھیں وہ یادوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایسا نا. ایک جو اچھا سکیچر ہوتا ہے جو سکیچ کر سکتا ہے, یعنی دیکھو بنیاد سکیچ ہوتا ہے اس کا, تو سکیچ جب لگا سکتے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی انسان کے اندر یعنی اگر وہ ایک اچھا یعنی آرٹسٹ ہوتا ہے یعنی کہ تصویر بنا سکتا ہے وہ, تو اس کے لائٹ اینڈ شیڈ کے پیچھے جانا ہوتا ہے ہم لوگوں کو. تو وہ اسکلپچر میں وہ چیز بالکل ایزی ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس کا ہم لوگ سکیچ لگاتے ہیں, لائٹ اینڈ شیڈو کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم لوگ, تو وہ جو ہے وہ چیز بالکل. اور اس کے لیے مین وہ جو سکیچ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے کہ تم کو اس کا بنیاد آتا ہو. یعنی میں نے ویلڈنگ کا کام شروع کر دیا. ابھی اس سے اندازہ آپ لگاؤ, یعنی ایک آرٹسٹ کو اگر مارنا ہو نا تو اس کو بس ویلڈنگ کے کام پہ لگا دیں, بس اس کو مارنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے جب آنکھیں ختم ہو جائے گا نا وہ آٹومیٹکلی بھکاری بن جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا.
मेरा उस्ताद खड़ा है पीछे, लाला खड़ा है, आप उससे से ही पूछ लो। बोलो मैं तो इधर इतना तंग आ गया, जब बहुत प्यारी पेंटिंग बनाता था, घर वाले बोलते थे बच्चे रो रहे, तुम जो है ना क्या नाम है तस्वीर बना के आए, तो ये तस्वीर बच्चों को खिलाएगा भी। तो मैं मजबूरन फिर वेल्डिंग की तरफ चला गया। उधर से 400-300 जितने मिलते हैं रात को अपने हिसाब से, इससे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होता, 300-400 से तो इतना होता है कि उनको रोटी मिल जाती है। वेल्डिंग असल में मेरे साथ ही था ना, अगर हम ये छोड़ के किधर और चला जाता है दुकान बंद हो जाना था। वो साथ वाली दुकान थी, उस बेचारों ने बोला यार कुछ ऐसा करो कि आप मुझे, यार तुम्हारा बच्चे रोल रहा है, कभी वो आ जाता है कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, कभी कुछ नहीं। तो फिर इन बेचारों ने हमारा मदद की और हमको बिठा दिया। यानी वो कम अज़ कम, वो भूखा मरने से तो कम अज़ कम उस लोगों ने सहारा दिया मुझे। मेरे साथ जो इधर आर्टिस्ट थे ना पहले, वो आजकल सब नशा कर रहे हैं। या आप यकीन करो, यानी कल तक की बात है, यानी वो इधर आके चर्च भर रहा था। एक दो तो ऐसे है कि वो तो हेवी नशों में चले गए, बस बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं था। इधर उधर जिसके पास गए किसी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो उदासियों का बस इस लोगों ने एक सफ़र शुरू कर दिया और नशों में आ गए। कुछ लोग किस तरह हो गए, जब कुछ होएगा ही नहीं तो लाजमी है वो तो उस तरफ जाएंगे। हालांकि पूरी दुनिया में जो है ना आर्ट्स एक बुनियाद है। यानी अगर आप घर बनाते हो तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हो ना, उसका ड्राइंग करते हो। अगर आप जहाज़ बनाते हो तो पहले उसका ड्राइंग करते हो। अगर आप गाड़ी बनाते हो तो पहले उसका ड्राइंग करते हो। हत्ता कि यानी कोई भी चीज़ बगैर ड्राइंग का नहीं होता है। तो आर्ट मस्ट है, यानी फर्स्ट पे आर्ट होता है, फिर उसके बाद जो होता है बाकी सब कुछ होता है। और हमारे मुल्क में तो उल्टा ही चक्कर शुरू है। हम लोगों का पैसा मस्ट है और उसके बाद जो है तुम्हारे पास अच्छा जायदाद होना चाहिए। फिर ये रेत, बजरी, ईंट, सरिया, इसका कीमत है, बिल्कुल है। अच्छी जायदाद का कीमत, इंसान का इधर कीमत नहीं है, इधर कोई इंसान का कीमत नहीं है। खुदा का हम 40 साल से, हालांकि इतना HD काम करने वाला, आप लोग खुद यानी इसमें क्या हम अभी अपनी तारीफ़ करें, यानी इतना क्लोज काम करने वाला कोई पूछता नहीं हम लोगों को कि भाई आओ। ये तो यूरोप में इतना काम जानने वाले का तो बहुत इज़्ज़त होता है, मगर इधर उल्टा चक्कर है। दुनिया किसी और रुख पे जा रहा है, हम लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। आप यकीन करते हो मुझ पे 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। जिसके घर में 3 महीनों का किराया हो वो खाता क्या होगा, वो पहनता क्या होगा। तो हम लोग इंस्टीट्यूट का सोच भी नहीं सकते। अभी मुझे किसी बंदे ने बोला कि आपकी एग्जीबिशन कराते हैं। मैंने जब फ्रेमों का पूछा, मेरे पास तो है, ये आम चीज़ों पे बने हुए हैं। आप यकीन करोगे कि ये पोलियो के, ये देख लो कितना प्यारा पेंटिंग है, मगर ये पीछे देख लो ये पोलियो के कतरे। यानी इतना अच्छा आर्टिस्ट का ये हालत होता है कि वो पोलियो के कतरों का ये पटे हुए बैनरों पे हम बना रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हो गया हमारा आर्ट का। लोग कैनवस पे काम करते हैं, मैं इस फटे पुराने कपड़ों पे काम करता हूँ। हालांकि काम भी जानदार काम करता हूँ, मगर मेरे पास वसाइल नहीं है। अगर ये स्कल्पचर का काम जो मैं कर रहा हूँ इसका कीमत लाखों में है, मगर इधर लाखों रुपए कौन खर्च करेगा। ये इधर जालत का एक तूफान है हम लोगों के मुल्क में। ये तो देखो, इसके लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए, जिनके पास विजन हो, जिनके पास सोच हो कि यार ये आर्टिस्ट आगे जाकर कितने लोग पैदा कर सकते हैं, कितने आर्टिस्ट मज़ीद पैदा कर सकते हैं। तो हम लोगों का मुल्क में ये सारे सरिया सीमेंट वाले लोग हैं। ये सरिया अच्छा ख़रीदते हैं, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, 10 मंजिला बिल्डिंग बना देंगे। ये सब पैसा, बस इधर जो है पैसे का बहुत इज़्ज़त है। इधर जो है आर्ट वार्ट, ये वो, तालीम, हुनर, इन चीज़ों का कोई इज़्ज़त नहीं है। ये हमने कितना काम किया, 40 साल काम किया है, 35 साल तो रेगुलर काम किया मैंने, मगर क्या मिला हम लोगों को।
पिछले दिनों मैं एक तस्वीर बना रहा था, पीछे बंदा खड़ा था, मैं खुश हो रहा था कि शायद यानी ये मेरी तारीफ़ करेगा। वो बोलते यार ये गुनाह नहीं है। हम पीछे मुड़ कर देख रहा था उसका, हमने बोला यार मैं तो आधे घंटे से ये सोच रहा था कि शायद ये बंदा अभी मुझे थोड़ी वो करेगा कि यार ये बंदा है और कोयटे में बैठ कर जो इतना मयारी काम कर रहा है, तो वो बदले में हमको बोलता यार ये गुनाह नहीं है। तो उधर ही हमने ब्रुश रख दिया। आधा घंटा तो मैं खुद सोचने लगी कि यार ये क्या बोल दिया इसने तो बजाय हौसला देने का हौसला शिकनी कर दिया मैं। हाँ, तनकीद इधर ज़बरदस्त है। अगर मैंने कहा कि इसका स्कल्पचर यार ये तो एक वो है, एक आर्ट है, एक कला है, वो आगे से जो बोलेगा नहीं यार इसके तो ये तो बुद्धमत और ये तो बुत है और ये तो फलाना है, अगर इस बेस में चले गए ये पता नहीं कितने डंडे खाने पड़ेंगे फिर मुझे।